beri ay nyin soto jero ni moyroto ala ma fanna koy si sate lo min tomu taybati yedula yitandala bara mo fo moy anata kana marsasum anin na keba do bije woyun kolo mi ka fay ko ba sedi bar malamin sedi lo ma toti saladala woy saladala kollo o kata kalunte bati ako e lankan ta futa marsasum alfa dol mangate konton o konani milika chata marsasum na nyala olom fama jutala sise wo dimbal bijele mfama yaya sane ofana dimbal bijele mfama alma ala nima le bema tuman kamara député anene kata député le banko kan ofana la dimbal bijele wal kata sababu to praya na marsasum awona ke marsasum wutumo la mimbe alkaliya la kankaba e ka fay ko fa dawda sane ay no jindi wala kunna kon nata lunta yala kunna bar luntan no mimte seyla de nata sidla hinole la yedulal yitandala akoy hani ntela sabatidula ngata nim frato do mbo falalile wo kafo kono kafo siata baake miltata o kafo kono manjan kundan kolla kebal bije son kolla kebal bije sane kunda yewo kabilo mbebe je ye dawda e mofula mo sababole manga kunda sane kunda signol be ye mol bole ilata kan kata dandan kadula yitandala dal min be yitandala ko e jante al ngata dron idara fayta mi da manja ko la akoy hanbi manfuta do mondi foy fata do lado sita juobi je netol bi je soto bi je akoy jande ale jande fogni yalo jol be ala bulle ka fo nyinte no la walla nyinte keno la walla nyinte soto no la mira bal yalam anin katabal yalo bar hadama diu ale dunya di hadama diu la ni hadama diu jawyata la jawyaka la faka siyasi tanti bar ni hadama dum kendi ata katala fak malaiko da bila futa dege satar lale min nati ay bankota aya moso aya faytilibo aya faytiliji ako kafo alinso do mondi isabatala ay bankota karanta je wati jang adamma aya yuru je akoy jang ko ha koy tiyo balale min tamu janta tamatale bar ngaji ke ata kole yala nin naka chata be nyomoy dale kebal bi je 1100 siaratati ibala moy kandro ndeysaan koy tiyobe jannalde bar nana tan nabe kacal nin kacata me nyomo ilal adi ni sahata ko satar la jamaa ya foko kibar jamaa na ya banke ya safay ko jinole ya fanyete ani ka nyomoy ye ala ka ko je botaw din kirato ay banko mo sodami lumina banta mole nyo sabe babade la mun to dol ko misiroto dole dula dof mol na ta kambe ko ya samba kata bade dami yara fon wolun lumina be tebalo la loto lalto Allahu akbar o soto lokoto biri anin kebal boto lato e kay sanjanim be seyla kata kilariya sindi alkalal bama fa dawda sane nsita manjakol fele jang wala muy jiatilti o manjakol teba sawan sangi tan nangamole la manjako do tra dakato patron e ka fa patron mendi abe dolo miuna ifitama kay ko papa ko nam kay ko natakane konton akoy ko yo bismillah kortante ni ñoko na ñoko ndon ko molbu kat nakko sifalle ka sabela do mande akoy munamu e kay ko talbe ke fele ka fay ko kasim silla ngole jiya ibala jan nanin kunko kona kala ka si wolto akoy munto e kay woneta kuro bala jeli sotobe damde si tol bije akoy akoy to betiata akoy tiyo bala ya ja te min fo dol nyaala o tuma tan nyinke ba ma nyolo manja ko ceba nyin ko tiyo bala bala tiyo man ko leade tuma do nana kacate be nyomo ilal Allahu akbar ibe nyakulo fete nyo nyako ko je ba nyine kaw ko yat nyin do mu moroti wayaf nyin do mu dolo minna wayaf ibe kata to nyaat e ka bismillah nata ko la sindima comme lunta nana ta fa jiati ana e nyoje e kate ko nyinne bi jan ameta jan say febe sila jan ina si nyolo wonyama amuruta mo nya sen mo malon kabina la de adana na jiatir kacata koy ko beddamin de ma foy ko be yutala folo alin songa muru amuruta ada talbol kinan kana taybate e taybate tenne foye bandi terola ay bagasul ci kana ana jamabe kana no mo tayba 1967 le 5 novembre idun taje wala kata 68 o kan to novembre ñaaji be sama laban lalo wala na mol ka fo ko taybalo to 68 mais kaytoto 67 lo lolu saferinje wolbe saferinje d'accord nak dimbal bela na janni bebe kafla nyoma wayatra déjà janvier lota katu duno bebu ka dunno nyola o kamala
kayito to ñine ɓe saferen ko teɓa lota 1968 bari min ɓe saɓatiri fin 67 le teyba loota aɗum faal dow kuwoye kese moye kese a siyando e nafa soto bari ɓe min kela woye kese wallahi keso ke koleyatale bi barala siyata bar min kala baro kalsandi man siya hay kasim la baro kalsatal baro kalsandi baki nin londomo ni ya ñinin ka ini kitabo nata ikaye ba jam fonye walla karamo jam fonye ite dami ñinin ka muru komal fa paso folo la da buka jube ay tambila fana fo ñaato ntenen nata ni hakkil ba kan dindimma ngañinin ka kitabo la don ka ba jam boton kono pour ni si jam fo ñeno abe dami abe semberna ko yaman si yayi tan dina je fo rek ga ba bat ga nata ya jube ako hani afo rek nga fo dami akonye ko ite lowoto atata na lero komala atana wolto fani ya fo jaw yata baki barkala mola min tar o e bandi do ko lete min tudaje katala kam pour ga to di andi dara tar laje wala mu to ñaati aya tanga damin to fa tambita na fana fo ñaato mum ko antira yo jam ba fo ya fo ñe mona ite no tindinina ite la ñing karaw ni sainte wa traité be wudu karle bi be ñing karane neta be je fo ita bakalar fo ñing ko be ke nata na jay man ñina no ala akoy kalifante be karanat min nden man kitabu kar nga fen kar nga be tankale allahu akbar akon tay min karan alqur'ano kola fente kiri nene min karam matanka bana mustafa ya safela kitabo kono akoy ko alimun karimun jami'un jili hatati alimun ako kasim sillam lonna balti karimun fondi sire balam bar jami'un kafnyo mar laale mati jili hatati fengo fenning atar londi silolom abelon naka safela alon bi astati ajnasil fuhumil kawamili min nene fahamoke yi fengo fenne kafunyoma akesata ko ha ay min sototo o koytamale faman sakka fima qultuhu kullahu ajal fa asaruhu fil ilmi khairu dalaili ako ngami fota min sikatato to nyalamu sosorlal te ibalana sosorola nyala tilo jube a fako tilo man soto to nyalamu tilo bi jere ba tele nyaman trobe tiare wallahi ndesan mola jiyo mi ko nyin jiyo nyin jikuma tro jiyo be diare atel dai problème mo sur kat ni sa sabe mola fenku fendi maka kuya dale bari akesatale moro ya safi ala kitabo ko kay ko walaw kana yanju alimun bittuka bihi lana za akul mahmudi sirrul akaili akainin aya tara lonna nyanta kanala ala nyatiluna ala nyasilona sabula nsafono ko qasim silla kanatale ala la yankankatoma kay bari ala dum ada malta mala kulti walaw kana sarfu dahr yari fadlahu la anhar an bahril ula lil manahili siyatala min natna baytolto pour kebala balunya pour ka fay ko keso na fa sotole bila tartaje wonata na kacata ye ñomoy teyba be yalo ne jina satero jino sifa be talbe folol be e jele feng ni ele feng fon landi bu kana bu ke taraji watar jino le sam a tartaje ay satelo abe karandiro la be kuluro la 1968 aba kan talibul be dankunna ibe siala ibitala ibinala do ko be kekan foy baludula diala memu kunku bati marak sey tilibola otumo atirma Assane Seck ancien ministre anin dolnin dolu otumo Abdou Diouf be premier ministre yala abama Kumba Dem fana mala kiliya musoltinu imieta fata barakallah wal yama koy do kudula ta bijana la jama bakan bije fo 1978 fana keta kaw kudode 78 ay kalwa ke 40 jours abe bandira kalwa la sa bayama fonyo ya fe o sa nyin dimbal deunta yamira faabe falale aye da deun nyani le moso nyani la sumaya nyaaji ay sate be kir reñon salo fata deng talwol bebenta mukaddamol bebenta musul bebenta akoy nañu sumaya nyaali yamira be falala ko ikay ha mbe damin ta forno bari be damin ntel be damin ko la mirade akoy toñalem ko en fondinke man ne ala danne pour ala sin dundi arjano kono ala en kalam tan ni na kaabe dundi la arjano kono akon si dan ko le mira ko ma ala kaabe dundi la arjano kono appartement juma la ben dundi la daawi ndeysaan c'est normal ala ya fanya appartement juma lo aya tra ala la arjanol be wolle diata dunya femo beti kato ala diamo nole dunyo ala la soro mi yalon se wole dunga diala radiyallahu anhum ala la dunyo moto o wara batale
ni ko be arjana ni hotelo taman sele sito nyero kato hotelo fen fan ka kija ka sanni arjana min bija bu ka sanni ala se wolo ka appartement juma pour ka kumo ka funyoma lamiral sia soto no nyama wala ya kalwala adal talbol biya sabatindi ko a tilotil nangamo ka kalwala o tilobe tilotilal ko anu jindala tiltannan kalwa kele sangi tannan sango saka tiltannan kalwa ka konon tiltannan a o tombonne ka di alala abuka dun naful nyini nanin darja nyini na hani ani ala temo dro o tiltanana o tombo nyine kama appartement juma ako fo 40 jours be sila lumminna kumala na ta kay ko kasim ko sinya saba kay ala ko ngafu ko ikani ni ngani appartement mi na hiya fele ay bunda min saba ko fonyo mi ya fewor kuran ya ma oto ako wala yo suma dial Allahu akbar ko wol ni yalla dund la fon yitana ko be dund na janni en 78 o fana keta histoire ko no kuma balati janni 78 73 ala muske ba ma banta mimo aja Aminata Suwanati wala Moustapha Bamati fo en 78 kana 79 kan 80 kana 83 kan ala musu fulanjam fana banta mi munte Bamati Allahu akbar hanwa bija bala kulka abala karandro na la kuluro la en 84 ala remplacer onat wolo jumati Alhaji Moustapha Sylla wallahi ndesan Moustapha la kawandi folo en 84 doliya sabatindi ko 82 doliya foko 81 bar min sahata min sabatita 84 li sabatita beti en 84 ay kawando commencé 1960 70 sangita 70 kana 84 ka 24 ans tol ay kiti mulkele barka gamota morobulu 84 ay tabul wala ala game folo keta kankabalati comme kayele la game la natale ala game folo alota tabulol kam pour que gamo keno barani sainte ba si jamabula yala kaseto laaje moli yalo nako fo game la wala game lante